सप्तम श्रेणी भूगोल प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठ पृथ्वीर अभ्यंतर भूमि रूप से विषय आम आज पढ़ा। पृथ्वी पृष्ठ उभय जल और स्थल भाग द्वारा गठित आम जाचे। आमर पृथ्वी पृष्ठ बा पृथ्वी आम एबे जेपरी देखुचे सेहीपरी नथिला। जेतेबेले आम पृथ्वी सृष्टि हैला सेतेबेले एक ज्वलंत उत्तप्त पिंड ही थिला, एक तरल उत्तप्त पिंड परी। हजार हजार वर्ष बीतीगला, धीरे धीरे यार बाहर पाख ठंडा हेबाकू आरंभ कला एवं पानी सृष्टि हैला। पृथ्वी पृष्ठर उपर अंश टाण हैला, या परे माटी सृष्टि हैला। पृथ्वीर ये उपर पृष्ठ जे कि टाण हैला ताहा समुदाय गोटे प्लेट रे तैयारी होई नै। केते गुड़िए छोट छोट प्लेट को नहीं आमर भूपृष्ठ गठित। केते गुड़िए छोट छोट प्लेट को नहीं आम भूपृष्ठ गठित। यही प्लेट होची ए जो छोट छोट प्लेट ये होची दुई प्रकार। यह होची केते प्रकार? दुई प्रकार थिला। स्थल भाग तले थिबा प्लेट को कहू महादेशीय प्लेट बा कॉन्टिनेंटल प्लेट एवं जोडाक थिला समुद्र बा जल भाग तले थिबा प्लेट को महासागर प्लेट बा ओशियानिक प्लेट कह जाए। तेणु ये दुई प्रकार प्लेट रे आमर पृथ्वी पृष्ठ तैयारी सेटा होची कोन ना गोटे हैला महादेशीय प्लेट, महादेश तले अछि एवं महासागर प्लेट महासागर तले बा जल भाग तले रहिछि। यही प्लेट गुड़िक अनवरत स्थान परिवर्तन करिवार लागिछंती। फଳରେ आमर पृथ्वी पृष्ठर भूमिर रूप विभिन्न प्रकार। तेणु आम पृथ्वी पृष्ठर जो रूप भूमि रूप विभिन्न प्रकार से कौन पाई ना ये जो प्लेट रही जो प्लेट को लेकर आमर भूपृष्ठ गठित से अनवरत सबुबले स्थान परिवर्तन करुचंती। आसला भूमि रूप। भूमि रूप होची तीन प्रकार। गोटे हैला प्रथम श्रेणी भूमि रूप, द्वितीय श्रेणी भूमि रूप एवं तृतीय श्रेणी भूमि रूप। प्रथम श्रेणी भूमि रूप रे रहिला महादेश महासागर। द्वितीय श्रेणी भूमि रूप रे रहिला पर्वत मालभूमि समतल भूमि महिसोपान महिढालू महासागर। तृतीय श्रेणी भूमि रूप रे रहिला उपत्यका जलप्रपात नदी बांक अश्व खुराकृति ह्रद त्रिकोण भूमि सामुद्रिक गंड निम्नजित नदी गंड। तेणु आमर पृथ्वी पृष्ठ जो भूमि रूप एमती तीन प्रकार रही। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी रही महादेश महासागर। द्वितीय श्रेणी रे से जो महादेश रे सब स्थल भाग रे पर्वत कोटी मालभूमि कोटी समतल भूमि। तापरे एपट रहा महिसोपान महिढालू महासागर तल। तृतीय श्रेणी रहा उपत्यका जलप्रपात नदी बांक अश्वखुराकृति ह्रद त्रिकोण भूमि एवं सामुद्रिक गंड निम्नजित नदी गंड। तेणु आमर एमती भूमि रूप आमर तीनोटी श्रेणी रे भाग कराई। तापर आसिला भूचलन। जो आमर जे पृथ्वी भूपृष्ठ जो सब परिवर्तन होची ताको आमे भूचलन बोली कहूचे। भूचलन हैला भूपृष्ठ तथा अभ्यंतर रे सदा सर्वदा परिवर्तन लागी रहिछि। विभिन्न शक्ति प्रभाव रे एही परिवर्तन संभव हुए। जो भूपृष्ठ बा ता अभ्यंतर ता भितरे जो सब बेले परिवर्तन लागी रहिछि या कहा जो होची ना विभिन्न शक्ति प्रभाव रे एही परिवर्तन संभव हुए। एही शक्ति दुई प्रकार यथा बाह्य शक्ति और आभ्यंतरीण शक्ति। दुई प्रकार शक्ति, गोटे हैला बाह्य शक्ति आ गोटे हैला आभ्यंतरीण शक्ति। बाह्य शक्ति कौन हैला ना भूचलन पाई भूपृष्ठ रे कार्य करुथिबा शक्ति को बाह्य शक्ति कह जाए। बा भूपृष्ठर परिवर्तन पाई भूपृष्ठ उपरे कार्य करुथिबा शक्ति को आमे बाह्य शक्ति कहबा। सेमती आभ्यंतरीण शक्ति कहा कहबा भूचलन पाई भू अभ्यंतर रे कार्य करुथिबा शक्ति को आमे आभ्यंतरीण शक्ति कहबा। भूपृष्ठ भूमि रूप भूपृष्ठर भूमि रूप उभय आभ्यंतरीण शक्ति और बाह्य शक्तिर मिलित परिणाम। भाई दी जनकर शक्तिर परिणाम होउची बा मिसिकी से माने भूमि रूप को परिवर्तन करी थांती बा भूमि रूप विभिन्न प्रकार करी थांती। तेणु आमर आसला एटी भूचलन बा भूपृष्ठर परिवर्तन। आमे देखिबा एठी दुई प्रकार शक्ति आमे देखिले, आभ्यंतरीण शक्ति और बाह्य शक्ति। आभ्यंतरीण शक्ति हैला एंडोजेनिक फोर्सेस, बाह्य शक्ति हैला एक्सोजेनिक फोर्सेस।
तेणु ये आभ्यंतरण शक्ति रे दुई प्रकार अच्छी, गोटे है त्वरित शक्ति आ गोटे है धीर शक्ति। त्वरित शक्ति रे किए रहिला भूमिकंप, अग्नि उद्गीरण एवं भूस्खलन। तार ये जो भूचलन जो रहिला, ये भूचलन आभ्यंतरण शक्ति रे दुई प्रकार रहिला, त्वरित शक्ति, धीर शक्ति। त्वरित शक्ति रे भूमिकंप भूमिकंप, अग्नि उद्गीरण, भूस्खलन एवं धीर शक्ति रे रहिला पर्वत गठन, महादेशीय संचलन। तापर रहिला बाह्य शक्ति रे रहिला क्षयकारी और जमाकारी। से रहिला कौन? नदी, हिमबाह, पवन, भूतल जल एवं सामुद्रिक ढेउ। तेणु आम यही जो शक्ति गुड़िक जी भूचलन करिबारे साहाय्य करुछि बा भूचलन करिबा पाई ही से शक्तिटी काम करे, ता विषय आम गोटी गोटी करी पढ़िबा। प्रथम पढ़िबा आभ्यंतरण शक्ति जो रही त्वरित शक्ति विषय पढ़िबा, तापर धीर शक्ति विषय पढ़िबा। आम ए अध्याय ए गुटिक पढ़िबा ए भाग। तापर आसिला कौन? आभ्यंतरण त्वरित शक्ति, भूपृष्ठर परिवर्तनकारी शक्तिर जो आभ्यंतरण त्वरित शक्ति रही आम से विषय पढ़िबा। प्रथम थिला भूमिकंप बा अर्थक्वेक। बेले बेले पृथ्वी पृष्ठ कंपी उठे बा थरी उठे, कारण पृथ्वी पृष्ठ तले थिबा पटल बा प्लेट रो गति जो। पृथ्वी पृष्ठ तले जो पटल रही प्लेट रही आम जानले पृथ्वी पृष्ठ तले प्लेट अच्छी, महासागर तले मध्य प्लेट अच्छी। तेणु ये पृथ्वी पृष्ठ तले जो प्लेट रही से जदि तार कौन प्रकार गति से करिवो, तेणु पृथ्वी पृष्ठ कंपी उठिबो बा थरी उठिबो। भूपृष्ठर एही कंपन को भूमिकंप कुहा जाए। ये भूमिकंपर केते गुडी एठी चित्र अच्छी, देख मुता विषय कहूची। भूमिकंपर केंद्र एठी भूकेंद्र, भूकंपर केंद्र। भूत्वक जेउ स्थान रे भूमिकंप, भूत्वकर जेउ स्थान रे भूमिकंप उत्पत्ति लाभ करे ताहाकू भूकंप केंद्र कुहा जाए। तेणु जोठी भूमिकंपटा उत्पत्ति हैला ता ना हैला भूकंप। भूकंप केंद्र रु विपुल परिमाण शक्ति तरंग आकार रे चतुर्दिग को गति करे, तरंग आकार रे चारिआड़ को गति करे। कोठू? भूकंप केंद्र रु तरंग गुड़िक। तापर आसिला उपकेंद्र, एटा रहला उपकेंद्र। उपकेंद्र है भूकंप केंद्र ठीक ऊपर को, भूकंप केंद्र ठीक ऊपर को भूपृष्ठ रे अवस्थित स्थान को उपकेंद्र कह जाए। तेणु भूकंप रहा पृथ्वीर भितर, किंतु उपकेंद्र रहा ठीक पृथ्वी पृष्ठ रे। तेणु भूकंप केंद्र ठीक ऊपर को भूपृष्ठ रे अवस्थित स्थान को उपकेंद्र बा एपिसेंट्रिक कह जाए। भूकंप जनित सर्वाधिक क्षति उपकेंद्र रे ही होता है। भूकंप जो जो बहुत क्षति हुए कौटी? ए उपकेंद्र रे ही होता है। उपकेंद्र ठारू दूरता बढ़िबा सह सह, ए उपकेंद्र रु दूरता बढ़िबा सह भूमिकंपर तीव्रता क्रमशः ह्रास पाए। जेते एटा भूकंप केंद्र रहला उपकेंद्र, तेणु से कहूची जे भूकंप जनित उपकेंद्र ठारू दूरता जेते बढ़ी बढ़ी जीव, आम जेते ताठू दूरे दूरे जीवा, तीव्रता भूमिकंपर तीव्रता मध्य ह्रास होइकी जीव, कमी कमी जीव। भूत्वकर दुर्बल अंचल रे अधिक भूमिकंप होता है। भूमिकंप कौटी हुए ना? जोठी भूत्वकर जोठी बेसी दुर्बल अंचल थाए सेठी अधिक भूमिकंप होता है। ये भूमिकंपर कारक किए बा को कारण जोगु भूमिकंप होउछि? भूपृष्ठर अभ्यंतरण रे थिबा शिलास्तर गुड़िकर फाट सृष्टि हेले सेथिरे थिबा पंजीभूत चाप हठात विमोचित हुए। जदि भूपृष्ठ आभ्यंतरण जो शिलास्तर गुड़िक अच्छी, शिलास्तर गुड़िक भितर जदि फाट सृष्टि है ताले सेथिरे जो पंजीभूत चाप अच्छी से जो कोठी शिलास्तर भितर से हठात विमोचित हुए। यह द्वारा शिलास्तर आगकू पछकू उपरकू किंबा तलकू गति करे। जेहेतु सेटा चापटा हठात विमोचित हो जाए चारिआडू खेले जाए, तेणु से जो शिलास्तर जो थिला से आगू पळेब, से कौन करिवो? आगू पळेब, नहले पछकू पळेब, नहले उपरकू पळेब किंबा तलकू गति करिवो। फल शिलास्तर रे कंपन सृष्टि हुए और पृथ्वी ता ऊपर पृथ्वी अच्छी, तेणु ता लगिक पृथ्वी पृष्ठ, तेणु पृथ्वी पृष्ठ मध्य थरी उठे। आग्नेयगिरी उद्गीरण शिलास्तर रे फाट और परस्पर मध्य कर्षण एवं प्लेट संचलन द्वारा भूमिकंप होता है। ताले भूमिकंप पई हैला गोटे आग्नेयगिरी उद्गीरण, शिलास्तर रे फाट और परस्पर मध्य कर्षण एवं प्लेट संचलन द्वारा भूमिकंप होता है। तेणु भूमिकंप मापिबा केमिति आमे मपा जाए? भूमिकंप मापिबा पई सेस्मोग्राफ यंत्र व्यवहार करा जाए। को यंत्र व्यवहार करा जाए? सेस्मोग्राफ यंत्र व्यवहार करा जाए।
भूमिकंपर तीव्रता मापिबा पई रिचर मान व्यवहार करा जायଥାଏ। रिचर मानरे 2.0 बा 2 बा एहाठारू कम मानर भूमिकंप सहजरे जानी हुए नाही। से जो आमर सेस्मोग्राफ जंत्र अच्छी से जंत्र रे जदि रिचर रो मान 2 रु कम हबो ताहले आमे भूमिकंप सहजरे जानी हुए नाही। 5 रु बा अधिक मानर भूमिकंप जोगु झरका कबाट दोहली जाए, थाकरे थिबा जिनिस पत्र पड़ी भांगी जिबार संभावना थाए। तेणु 2 रु कम जो भूमिकंप हुए जो विशेष किसी सहजरे भूमिकंप हबो बोली जानी हुए नहीं, किसी विशेष क्षति हुए नहीं। किंतु 5 रु अधिक हेले आमे जो सेस्मोग्राफ जंत्र रे ताकू आमे मापी परिबा एवं ता द्वारा कोन सब हुए ना सेतिकी परिमाण रे हेले भूमिकंप झरका कबाट दोहली जिवो, थाकरे थिबा जिनिस पत्र सब तळकु पड़ी भांगी जिबार संभावना थाए। तापर आसिला कोन ना जदि 6 रु 6.0 बा 6 मानर भूमिकंप क्षेत्र रे कोन हबो ना कोठाघर भांगी जिबा सह बहु क्षयक्षति मध्य होई थाए। आ 7.0 बा 7 बा तारु अधिक मानर भूमिकंप क्षेत्र रे सर्वाधिक क्षयक्षति होई थाए हैला। तेणु जदि 7 रु अधिक हेई गला ताले बहुत क्षयक्षति हबो। जदि 2 बा 2 रु कम होला ताले क्षयक्षति प्राय हुए नाही। तापरे ए जो सेस्मोग्राफ होची गोटे जंत्र जे कि भूमिकंपर मान केते परिमाण होची ताकू मापी थाए। देखो एठी गोटे भूमिकंपर एठी देइछि तमरो सेस्मोग्राफ रो चित्र। देखो एटा बहिरे तमरो अछि, एटा होची सेस्मोग्राफ रो चित्र। एउडा देखिलो एइथरे सेस्मोग्राफ चित्र देखो। तापर आसिला कोन ना भूमिकंपर तरंग जो होउची से तरंगर प्रकार केते प्रकार रो तरंग होउची। ये होउची 3 प्रकार रो तरंग। गोटे हला एई भूमिकंप केंद्र रु 3 प्रकार रो शक्ति तरंग सृष्टि होई थाए। प्रथमटा हला प्राथमिक तरंग बा अनुदीर्घ तरंग, ताकू प्राइमरी वेव कुआ जाए। तापर हला द्वितीयक तरंग बा अनुप्रस्थी तरंग, सेकेंडरी बोली कुआ जाय थाए। तापर हला लंब तरंग बा पृष्ठ तरंग, ताकू सरफेस जो सरफेस वेव बोली कुआ जाय। तेणु 3 प्रकार हला। गोटे हला प्राथमिक तरंग बा अनुदीर्घ तरंग, द्वितीयक तरंग बा अनुप्रस्थी तरंग, लंब तरंग बा पृष्ठ तरंग कुहा जाए। भूमिकंपर पूर्वानुमान माने पूर्वरु भूमिकंप हबो बोली हम पूर्वरु किंतु अनुमान करबा। जेंति हमरो पानीपाग विशेषज्ञ माने सब पूर्वरु कहि दउसंती वर्षा हबो, बात्या हबो, से विषय रे कहि दउसंती। एबे कहलेनी घड़घड़ी हबार पूर्व सूचना मध्य दे दउसंती। सेमति भूमिकंप पई पूर्वानुमान पई कोन हमर व्यवस्था अछि। भूमिकंप एक आकस्मिक घटना। एहा वर्षर जे कोनोसी समय रे दिन हेउ बा राति हो पूर्व सूचना न थाई हठात संघटित हुए। संघटित तो होउची जेंति वर्षा होउची, बात्या होउची, किंतु आमे वर्षा बात्यार पूर्वानुमान करि पारुछे, किंतु ए पर्यंत आमे भूमिकंपर पूर्वानुमान करि पारि नाही। किंतु सेथि पई हमर गवेषणा लागि रहिछि केमिति आमे भूमिकंपर पूर्व सूचना पाई पारिबा। तेणु साधारण भावे आमे पशुपक्षी मानकर व्यवहारिक परिवर्तन को लक्ष्य करी स्थानीय भावे भूमिकंपर पूर्वानुमान करा जाय थाए। केमिति ना गोटे हला माछ भूमिकंप हेबा पूर्वरु पोखरीरु माछ माने पोखरीटा पानीटा आंदोलित हबो। तेणु माछ माने सब कोन हेबे पोखरी उपरे मध्य सेमति आंदोलित भावरे एपट सेपट हेगिरी खाली पानी उपरे छटपट हेबे। आमे जानि परिबा गोटे भूमिकंप कोन तळे होउची। तापरे आसले साप। साप गातरु पदाकू बाहरी आसंती। गाई गोरु माने हठात बोबाली छाड़ती कारण ताऊ जना पड़े से हठात कौन गोटे अलग प्रकार होउची। तेणु से माने कौन करती रड़ी छाड़ती। एइथरु आमे जहा जानि पारु जे भूमिकंप हबो बोली। एई जो साधारण भावे पशु पक्षी मानकर व्यावहारिक परिवर्तन को लक्ष्य करी। तापर आसिला भूमिकंप पई पूर्व प्रस्तुति। जदि भूमिकंप हबो माने हबार केतेबेले काले हबो आमे केमति पूर्व प्रस्तुति करिबा। निरापद स्थान कोन टेबुल बा डेस्क रो तळ, रोसेई घर स्लैब तळ, घरर कोनसी भीतर कोन बा कांथ को आउजी रहिबा। जदि भूमिकंप हेला ताले आमे एई जागा रे सब रहिबा। काहाठु को जागा रो सब दूरे की रहिबा। निया थिबा स्थान, चिमिनी निकटवर्ती स्थान, झरका, बड़ आईना बा काच बंधेई फटो थिबा स्थान ठारो आमे दूरे रहिबा।
प्रस्तुत रहिबा कौन भूमिकंप संबंधी सतर्कता सांग परिवार तथा पड़ोशी मानक पाखरे पहुंचाओ ए प्रकार कौन विपद आसिले दृढ़तार सह मुकाबिला कर यदि सेमती किसी विपद आसिला ताले आमे व्यस्त न होइकरी दृढ़तार सह ताकू केमती बुद्धि खटेइकरी मुकाबिला करिबा। तापर आसिला कौन एटा गला हमर गोटे जे भूपृष्ठ परिवर्तनकारी शक्तिर आभ्यंतरीण शक्ति त्वरित शक्तिर भूमिकंप विषय रे। तापर आसिला से आभ्यंतरीण शक्ति त्वरित शक्ति रे रहला अग्नि उद्गिरण बा वोल्कानिक एरप्शन। भूपृष्ठ उपरिस्थ फाट किंबा गर्त दे यदि भूपृष्ठ रे कोनसी फाट अछि बा गात अछि सेही बाट दे पृथ्वीर अभ्यंतर रु उत्तप्त तरल शिला बा माग्मा और केतेक विषाक्त गैस उद्गिरण को आग्नेय उद्गिरण बा ज्वालामुखी उद्गिरण कहा जाए। तेणु जो अग्नि उद्गिरण से कौन ना भूपृष्ठ उपरिस्थ फाट किंबा गर्त दे गात देकरी पृथ्वीर भितर थिबा जो उत्तप्त तरल शिला बा ताकू कहते माग्मा आउ केतेक विषाक्त गैस बाहर को आसंती आमे ताकू कहू कौन अग्नि उद्गिरण बा ज्वालामुखी उद्गिरण। भूत्वकर केतेक स्थान रे माग्मा गच्छित होइथाय। माग्मा हला कौन जो उत्तप्त तरल शिला से कहते भूत्वकर केतेक स्थान रे गच्छित होइथाय ताकू कौन कहती माग्मा कोठरी। से जो माग्मा थाए भितरे देख ये गोटे चित्रटी अच्छी ये हूँ आग्नेयगिरी उद्गिरण चित्र एगुटा कहला माग्मा कोठरी। एठी सब कौन थाए ना माग्मा गच्छित होइकी थाए अर्थात तरल कौन शिला तरल उत्तप्त शिला एठी गच्छित होइकी थाए ताकू कहती माग्मा कोठरी। भूपृष्ठ रे माग्मा जेतेबेले भूपृष्ठ को पलाए आमे ताकू कौन कहू लाभा बोली कहू। जेउ पथ देकरी माग्मा भूपृष्ठ ऊपर को जाए से पथ को आमे कहू ग्रीबा पथ। ता कौन कहू आमे ग्रीबा पथ बा निर्गम पथ बाहर को जाउची निर्गम तेणु ताकू ग्रीबा पथ बा निर्गम पथ बोली कहू। भूपृष्ठ रे थिबा ग्रीबा पथर ऊपर अंश को मुख गह्वर कहा जाए। ए ग्रीबा पथर ऊपर जो रही ता ना हला कौन मुख गह्वर। भूपृष्ठ रे माग्मा को लाभा कहा जाए। आमे जानले भूपृष्ठ रे लाभा क्रमे जमा हुई आग्नेय पर्वत और लाभा मालभूमि मान सृष्टि होता है। ऊपर गले थंडा है से जमा हो गला से जमा है गोटे पर्वत भाया रही आग्नेय पर्वत और लाभा मालभूमि मान सृष्टि होता है। ताले आभ्यंतरीण शक्तिर आमे त्वरित शक्तिर अग्नि उद्गिरण विषय रे पढ़िले। तापर आभ्यंतरीण ये त्वरित शक्ति आ गोटी अच्छी कौन भूस्खलन बा लैंड स्लाइड। भूपृष्ठर कौनसी उच्च स्थान पत्थर बा पत्थर खंड बा माटी अतड़ा खसिबा किंबा गड़ाणिया गड़ी गड़ी आसवा को भूस्खलन कहा जाए। जदि पृथ्वी पृष्ठर कौनसी उच्च स्थान पत्थर बा पत्थर खंड बा माटी अतड़ा खसिब गड़ाणिया गड़ी गड़ी तल को आसव आमे ताकू भूस्खलन बोली कहि थाउ। एही काम पई को जोगु एमती हुए प्रबल वर्षा भूमिकंप अग्नि उद्गिरण बरफ तरलिबा बा पृथ्वीर माध्याकर्षण दायी। तेणु ये भूस्खलन पई किए किए दायी प्रबल वर्षा भूमिकंप अग्नि उद्गिरण बरफ तरलिबा बा पृथ्वीर माध्याकर्षण ए जोगु हेइथाय। भूस्खलन पथरे यदि भूस्खलन होउची सेही बाटरे सेही पथरे थिबा जंगल मध्ये नष्ट हो जाए। यदि ऊपर बड़ बड़ पत्थर खंड माटी अतड़ा खसुची से एते जोरे एते ओजनदार से मन जे तल को गड़ी गड़ी आसती से बाटरे थिबा जो गछ वृक्ष जो जंगल सब नष्ट हो जाए। आउ कौन हुए ना माटीर उर्वरता कमी जाए बोहाई आने सब जाओ से जगार माटी सब उपर अंश कौन स्थान भूमि गठन प्राकृतिक बा कृत्रिम बदली जाए। जो भूमि गठन जहाँ थाए से बदली जीव यदि समतल थी से आसी जो जमा होगा उच्च स्थान हो जदि उच्च स्थान थी से पलि आसला सब माटी से नीच स्थान हो तेणु एमती भूमि रूप से भूमि गठन में बदली जाए। नदी झरणार स्रोत गतिपथ अवरोध करे बा गतिपथ बदली जाए। जदि सेमती भूस्खलन है मनकर नदी बा झरणा जो बाट देकरी जाउची से बाटरे गोटे बड़ पत्थर खंडे रहीगला तेणु सेठी तार गतिपथ अवरोध हो जाई पारे बा सेठी से अटकी जाई पारे बा सेठू अन्य कुआड़ को बाट करिकरी से पळै जाई पारे गतिपथ मध्य दिग बदली जाए। नदी झरणा मृत्तिका को दूषित करे
এই ଯେଉଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ, ନଦୀ ଝରଣା ମୃତ୍ତିକା ସବୁ ସେଠି ଯୋଉ ଆସିକି ପଡ଼ିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହବ, ଦୂଷିତ, ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ନଦୀ ଝରଣା ମୃତ୍ତିକା ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି, ତ୍ୱରିତ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଭୂସ୍ଖଳନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ନା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାର ହୁଏ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ। ଯାହା ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି, କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସବୁ ନା, କ୍ଷତି ହେଲା ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମି ଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଭୂମି ଗଠନରେ ବଦଳି ଯାଉଛି, ନଦୀ ଝରଣା ସ୍ରୋତ ଗତିପଥ ଅବରୋଧ ହେଉଛି ବା ବଦଳି ଯାଉଛି, ମାଟିକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି, ନଦୀକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଉପକାର ହେଉଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ପରିସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରିସ୍ଥାନ ତମ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିଛ। ଜୈବ ବିବିଧତା, ବାୟୋଡିଭର୍ସିଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚା ମାଲ ଯଥା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ସୁନା, ରୂପା, କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ଉପକାର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆମର ତ୍ୱରିତ ଶକ୍ତି ସରିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଧୀର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯିଏକି ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଧୀର ଶକ୍ତିରେ ହେଲା ପର୍ବତ ଗଠନ। ପର୍ବତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିରୂପ। ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପର୍ବତର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିରୂପ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ କହୁ। ଏମିତି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ହଠାତ୍ ଉଠିଗଲା ଉପରକୁ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଭୂମି ପ୍ରଶସ୍ତ। ଆଧାର ମାନେ ତଳେ ଥିବା ଭୂମିଟା ହେଉଛି ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ କ୍ରମଶଃ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶଙ୍କୁ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଏମିତି ମୁନିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖ, ତାର ପାଦ ଦେଶଟା ବା ଆଧାର ଭୂମି ହେଉଛି ପ୍ରଶସ୍ତ। ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରଶସ୍ତଟା କମି କମିକିରି ଶେଷକୁ ଶଙ୍କୁ ଆକାରରେ ବା ମୁନିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର, କାହାଠୁ, ଆମର ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 300 ମିଟର ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁଟା ଠିକ ନଥାଏ। ଗଡ଼ାଣିଆ ତୀଖ, ଯୋଉ ତୀଖ ହେଇଛି ଗଡ଼ାଣିଆ, ଚାଷବାସ ପାଇଁ ବହୁତ କମ ମାଟି ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲୋକ ବସତି କମ ହୋଇଥାଏ। କୋଉଠି, ପର୍ବତ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ପର୍ବତମାଳା ବା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ସଜା ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ପର୍ବତମାଳା କହନ୍ତି ବା ପର୍ବତମାଳା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଲଗି ହେଇକିରି ଥିବ, ବହୁତ ବାଟ ଯାଇ ସଜା ହେଇକିରି ଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ପର୍ବତମାଳା ବା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ କହୁ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଆମ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଂଶରେ ଅଛି। ଆଲପସ ପର୍ବତମାଳା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ, ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପରେ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡିଜ ପର୍ବତମାଳା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ପର୍ବତମାଳା, ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲେ ପର୍ବତମାଳା। ପର୍ବତର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ନଦୀ ପର୍ବତରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। କେମିତି ନା, ପର୍ବତଟା ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା, ତେଣୁ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ବରଫ ପଡ଼େ, ବରଫ ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠୁ ପାଣି ଆସେ। ତେଣୁ ନଦୀ ପର୍ବତରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ଏ ଯୋଉ ହେଲା ନଦୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ହେଲା ଉପତ୍ୟକା, ସେ ତାର ଉର୍ବରତା ହେଉଛି ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ତାର ଧୀର ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ବତ ଗଠନ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବତରେ ରହିଲା, ଏଇ ପର୍ବତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଯୋଉ ପର୍ବତ ଗଠନ ଭୂମି ରୂପରେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। 3 ପ୍ରକାରର ପର୍ବତ ରହିଛି, ତାର କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ପର୍ବତ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ବା ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ, ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ବା ବ୍ଲକ ମାଉଣ୍ଟେନ, ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ବା ଭୋଲକାନିକ ମାଉଣ୍ଟେନ। ଏମିତି 3 ପ୍ରକାରର ପର୍ବତ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ, ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ। ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଶିଳାସ୍ତର ଉପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବା ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ଶିଳା କୁଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ତା ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ଶିଳା ସ୍ତର ଉପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚାପ ପଡ଼ିବ, ଶିଳା କ'ଣ କୁଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ, କୁଞ୍ଚି ହେଇଯାଏ। ଭୂତ୍ୱକର ତଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଗ୍ମାରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ମାଗ୍ମା ରହିଛି, ତରଳ ଆଉ ଉତ୍ତପ୍ତ ଶିଳା ଯୋଉ ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ସେଇ ମାଗ୍ମାରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଭାସିକିରି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଅନବରତ ଚାଲୁଥାଏ। ଯେହେତୁ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅନବରତ ଚାଲୁଥାଏ। ମନେକର ଯେତେବେଳେ 2ଟି ପ୍ଲେଟ୍ ପରସ୍ପର ଆଡକୁ ଆସିଲେ, 2ଟା ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ କଲେ, ଏମିତି 2ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ପରସ୍ପର ଆଡକୁ ଆସିଲେ, ତ ପରସ୍ପର ଆଡକୁ ଆସିଲେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲେ, ଧକ୍କା ହେଇଗଲେ।
ଧକ୍କା ହେଲା ପରେ ସେଠାରେ କଣ ହେଲା ଭାଙ୍ଗ ବା କୁଞ୍ଚନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଠି କଣ ହେଲା ଭାଙ୍ଗ ବା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ବା କୁଞ୍ଚନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଙ୍ଗ ବା କୁଞ୍ଚନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେହି ପର୍ବତକୁ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପରସ୍ପର ଆଡକୁ ଆସିଲେ ଧକ୍କା ହେଇଗଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଭାଙ୍ଗ ବା କୁଞ୍ଚ, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ଯେମିତି କହୁଛେ କୁଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପର୍ବତ ସିଏ ହେଲା ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଇ ପର୍ବତର ନାଁ ହେଲା କଣ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ରହୁଛି ଆଲପସ ପର୍ବତ, ରକି ପର୍ବତ ଏବଂ ଆଣ୍ଡିସ୍ ପର୍ବତ। ଏଇମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତର ଉଦାହରଣ, ହିମାଳୟ, ଆଲପସ, ରକି ଓ ଆଣ୍ଡିସ୍। ତାପରେ ପଢିବା କଣ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ବା ବ୍ଲକ ମାଉଣ୍ଟେନ। କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଶିଳାସ୍ତର ଉଭୟ ଦିଗରେ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ, କ୍ରମେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ଲେଟ ଗୁଡାକ ପାଖାପାଖି ଆସିକିରି ଧକ୍କା ଖାଇକିରି ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବା କୁଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଶିଳାସ୍ତର ଗୁଡିକ କଣ କରେ ନା ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଶିଳାସ୍ତର ଟାଣି ହେଇଯାଏ। ଶିଳାସ୍ତର ଯୋଉ ଲାଗି ଲାଗିକିରି ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ଦେ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଏ। ଟାଣି ହେଇଯିବାରୁ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ତାପ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡିକର ଗତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡିକ ଗତି କରୁଛି ନିଜ ଆଡକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ଆଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ବା ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ତାପ ଅଛି ସେଇ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ତାପ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ତାପ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିଳାସ୍ତର ଗୁଡିକ ତାପ କୁପରିବାହୀ। ଯୋଉ ଶିଳାସ୍ତର ହଉଛି ତାପର କୁପରିବାହୀ, ତେଣୁ ତା ତଳେ ଯୋଉ ତାପ ରହିଛି ସେ ଆଉ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ତାପ ଶିଳାକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ କଣ କରେ ତାପ ହଉଛି ଶିଳାକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ପରିଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଠି କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପରିଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶିଳାକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେ ଯୋଗୁ ଶିଳା କଣ କରେ ନା ଗତି କରେ। ଏହି ଗତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପରମୁଖୀ ଅନ୍ୟଟି ବିପରୀତମୁଖୀ। ଏ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପରସ୍ପରମୁଖୀ ଆସିବ ପାଖକୁ ପାଖ ଆସିବ, ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବିପରୀତମୁଖୀ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ପରସ୍ପରମୁଖୀ ଗତି ଯୋଗୁ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପରସ୍ପରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଫଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୂଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ଦି ପ୍ରକାରର ଗତି ହୁଏ, ଦି ପ୍ରକାରର ଗତି ଗୋଟେ ହେଲା ପରସ୍ପରମୁଖୀ। ପରସ୍ପରମୁଖୀ ଯୋଗୁ କଣ ହବ ନା ଦିଟା ପ୍ଲେଟ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିବେ। ପଳେଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଧକ୍କା ହେଲେ, ଧକ୍କା ହେଇକିରି ସେଠି ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବା ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଜଣେ ଜଣକ ଉପରେ ଚଢିଯାଏ ବା ତା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ହିମାଳୟ, ଆଲପସ, ରକି ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗତି ମୁଁ କହିଲି କଣ ବିପରୀତମୁଖୀ ଗତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାହାର ସେ ଶିଳାସ୍ତରର। ତେଣୁ ବିପରୀତମୁଖୀ ଗତି ଯୋଗୁ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ଥିବେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୂଭାଗରେ କଣ ହୁଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଭୂଭାଗରେ କଣ ହେଲା ଲାଗିକି ଥିଲେ ପଳେଇଲେ ଦୁଇ ଦିଗକୁ, ସେଠି କଣ ହେଲା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଫାଟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶିଳାସ୍ତରର ଚଳନ ହୋଇ କୌଣସି ଅଂଶ ଉପରକୁ ବା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଫାଟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଉ ଶିଳାସ୍ତର ସେ ଗତି କଲା, ତାର କୌଣସି ଅଂଶ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ବା କୌଣସି ଅଂଶ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ, ଉପର ତଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍ତର ଚ୍ୟୁତି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ତର ଚ୍ୟୁତି କୁହାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ଫଳରେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ତାଳମେଳ ରହେନି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ତର ଚ୍ୟୁତି କହିଲେ। ଏ ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରେ ନା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ଫଳରେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ତର ଚ୍ୟୁତ ଯୋଗୁ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ତର ଚ୍ୟୁତ ଯୋଗୁ କଣ ହୁଏ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଦବିଯାଏ। ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର କଣ ହୁଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଦବିଯାଏ। ଦବିଯିବା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦବିଯାଇ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଦବିଯିବ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା। ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟୁତିଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ। ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଦବିଗଲେ ଚ୍ୟୁତିଟା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶକୁ ଦବିଯାଏ ତାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ।
ଭାରତର ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଦ୍ୱୟ ଏହିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୋଉ ଆମର ଭାରତର ଯୋଉ ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଅଛି ସେ ଏଇ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ତମର ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି। ଆଉ ତମର ଏଠି ବହିରେ ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି କେମିତି ହେଇଛି ଚିତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ବହିରେ ଏଇଟା ହେଲା କେମିତି ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ରହିଛି ଶିଳା ସ୍ତରର ଚଳନ ଯୋଗୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବତ କଣ, ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିଲେ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବା ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ବା ଭୋଲକାନିକ ମାଉଣ୍ଟେନ। ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଯୋଗୁ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ବା ସଞ୍ଚୟଜାତ ପର୍ବତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିପରି ଏହି ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ପଢିବା ସମୟରେ ଜାଣିଛେ। ଉଦାହରଣ ଜାପାନର ଏ ଯୋଉ ଫୁଜିୟାମା ସଞ୍ଚୟଜାତ ପର୍ବତ, ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହଉଛି ଉପରେ ଯାଇକି ସବୁ ଜମା ହେଇଯାଉଛି, ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ସମୟରେ, ସେଉଟା ହଉଛି ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ବା ସଞ୍ଚୟଜାତ ପର୍ବତ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଧୀର ଶକ୍ତି, କାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର ଧୀର ଶକ୍ତି ଯୋଉ ରହିଲା, ଧୀର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ପଢିଲେ ପର୍ବତରେ। ତାପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ ଅଛି ମାଳଭୂମି ବା ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପ୍ରାୟ 400 ମିଟର ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଏଗୁଡିକ ତୀଖ ଭାବେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଳଭୂମି ଗୁଡିକର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଧିକ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟେବୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ମାଳଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ମାଳଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଏ, ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ମାଳଭୂମି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଘେରି ରହିଥାଏ। ମାଳଭୂମି ଗୁଡିକ ଭୂଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାଳଭୂମି ହେଲା କଣ ନା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପ୍ରାୟ 400 ମିଟର ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ଆମେ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହୁ। ଏ ମାଳଭୂମି ଭୂଚଳନ ବା ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆମର ପାମିର ମାଳଭୂମି, ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମି, ଆମେ ତାକୁ ପୃଥିବୀର ଛାତ ବୋଲି କହୁଛେ। ଭାରତର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଯୋଗୁ ହେଇଛି। ପାମିର ମାଳଭୂମି ଆମର ଭାରତର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି। ପାମିର ମାଳଭୂମି କୋଉଠି ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ତାଜିକିସ୍ତାନ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ, ସେଇଠି ରହିଛି ପାମିର ମାଳଭୂମି। ତାହେଲେ ମାଳଭୂମି ଆମେ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ସମତଳ ଭୂମି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସମତଳ ଭୂମି, ସେ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଗଠନରେ ମାଳଭୂମି, ପର୍ବତ ମାଳଭୂମି ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମି ପ୍ଲେନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 300 ମିଟର ବା କମ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 400 ମିଟର ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଲେ ମାଳଭୂମି। ସେମିତି ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 300 ମିଟର ବା କମ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ସମତଳ ଭୂମିର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗ ବା ଉପର ଭାଗଟା ହଉଛି ଚଟକା, ଅତି କମ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମାଳଭୂମିର ଟିକେ ଢାଲୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ପାହାଡର ବହୁତ ଢାଲୁ ବହୁତ ମାନେ ଗଡାଣିଆ ବହୁତ। ଏଇ ଯୋଉ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି 3 ପ୍ରକାରର, ସଂରଚନା ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି, ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି ଏବଂ କ୍ଷୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ସଂରଚନା ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି, କେତେକ ସମତଳ ଭୂମି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏଗୁଡିକୁ ସଂରଚନା ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବୃହତ ସମତଳ ଭୂମି। ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି, କେତେକ ସମତଳ ଭୂମି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ, ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଆସି ପଡେ ବୋହି ଆସିକିରି ବା କୋଉଠୁ ଆସିକିରି ପଡେ, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡିକୁ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଭାରତର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି। କ୍ଷୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି, ଭୂମି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ସମତଳ ଭୂମିକୁ କ୍ଷୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ପଶ୍ଚିମ ସାଇବେରିଆ ସମତଳ, ଆମ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ରୁଷର ଆମ ଯୋଉ ଅଛି ଉତ୍ତରରେ, ରୁଷର ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ସାଇବେରିଆ ସମତଳ ଭୂମି। ତାପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତ୍ୱରିତ ଶକ୍ତି ଗଲା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଧୀର ଶକ୍ତି। ଧୀର ଶକ୍ତିରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ, ଆମର ତ ତ୍ୱରିତ ଶକ୍ତି ସରିଥିଲା, ଧୀର ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ ପର୍ବତ ଗଠନ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ପର୍ବତ ଗଠନ କେମିତି ହଉଛି, ମାଳଭୂମି ସମତଳ ଭୂମି ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ସମତଳ ଭୂମି କେତେ ପ୍ରକାର ପଢିଲେ। ସେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଧୀର ଶକ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ଶକ୍ତି
ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ। ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂଭାଗ ଉପରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ, ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ଥିର ବା ଚଳନ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗେ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ଜଳଭାଗ ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ। ଏମାନେ ଅନବରତ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସବୁଯାକ ମହାଦେଶ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ମହାଦେଶ ଆମର ଯେତିକିଟି ଅଛି, ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଉ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହଉଛି, ଏଇ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହଉଛି ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଥିଲା। ଏବଂ ସବୁ ମହାସାଗର ମିଶିକିରି ବି ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ଏସବୁ ମହାସାଗର ମିଶିକିରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେ ମହାଦେଶ ମହାସାଗର ଦେଖୁଛେ, ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର ଥିଲା। ସେ ମହାଦେଶକୁ ପାଞ୍ଜିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମହାସାଗରକୁ ପାନ୍ଥାଲାସା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ପାଞ୍ଜିଆ। ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର ଥିଲା, ସେ ହେଲା ପାନ୍ଥାଲାସା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଞ୍ଜିଆର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯୋଉ ମହାଦେଶରେ ରହିଲା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ହେଲା ଟେଥିସ୍ ସାଗର। କେମିତି? ସେଠି ଗୋଟେ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ଟେଥିସ୍ ସାଗର। ଟେଥିସ୍ ସାଗରର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ, ଯୋଉ ଟେଥିସ୍ ସାଗର ତା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହେଲା, ତାର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଭୂଭାଗକୁ ବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କୁହାଗଲା ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କୁହାଗଲା ଗଣ୍ଡୱାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଟେଥିସ୍ ସାଗର ହେଇଗଲା ମଝିରେ, ପାଞ୍ଜିଆର ମଝିରେ ବା ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଥିଲା ମହାଦେଶ ଥିଲା, ତାର ଉତ୍ତରକୁ କୁହାଗଲା ଆଙ୍ଗରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ତାର ଦକ୍ଷିଣକୁ କୁହାଗଲା ଗଣ୍ଡୱାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଉତ୍ତରରେ ରହିଲା ଟେଥିସ୍ ସାଗରର। ଏବେକାର ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ମିଶିକିରି ଥିଲା କିଏ? ସେ ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଗଣ୍ଡୱାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେ ଥିଲା ଟେଥିସ୍ ଯୋଉ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିଲା। ଏବେକାର ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏ ମିଶିକିରି ଗଣ୍ଡୱାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ପାଞ୍ଜିଆର ଭୂଭାଗରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଧୀର ଭୂଚଳନ ହେଲା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା କଣ କଲା ନା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା କୋଉଠି ଥିଲା? ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଯୋଉ ଥିଲା କୋଉଠୁ? ଗଣ୍ଡୱାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଯୋଉ ଟେଥିସ୍ ସାଗର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର ଉତ୍ତରରେ ଥିଲା, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଥିଲା ତାର ଦକ୍ଷିଣରେ। ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ କଲେ, ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଗଣ୍ଡୱାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଭୂଚଳନ ସବୁବେଳେ ହଉଛି, ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ବା ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠି କଣ ହେଲା, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ କ୍ରମେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା, ଆମର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଯିଏ ରହିଛି ତଳେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହିଛି ଏପଟକୁ ଏବଂ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ରହିଛି ଏଠିକି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଏକାଠି ଥିଲେ, ଗଣ୍ଡୱାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୂଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ସେଠି କଣ ହେଇଗଲା, ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର ରହିଗଲା, ଉପରେ ଭାରତ ରହିଗଲା। ସେଠୁ ଏଠି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏପଟକୁ ପଳେଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତେଣୁ ଭାରତ ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳ ଭାଗର ବଣ୍ଟନ ଏଇ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନର ହଉଛି ଫଳ। এই ଯୋଉ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନର ଫଳ ହଉଛି ଯୋଉ ମହାସାଗର ଏବଂ ମହାଦେଶର ଯୋଉ ବଣ୍ଟନ ଅଛି। ତେଣୁ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ ଏକ ଅତି ଧୀର ତଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ବା ପଟଳ ବିବର୍ତ୍ତନ। ବିଶାଳ ମହାଦେଶୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ? ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଶାଳ ମହାଦେଶୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ? ତ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶାଳ ପଟଳ ଓ ପ୍ଲେଟରେ ବିଭକ୍ତ। ଯୋଉ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଯୋଉଟା କଠିନ ସ୍ତର, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶାଳ ପ୍ଲେଟ ବା ତାକୁ ପଟଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେଟରେ ବିଭକ୍ତ।
पटल बा प्लेटर गति बेग अति धीर से सब बेले गति करछंती किंतु धीरे धीरे गति करछंती केते ना वर्ष को प्राय 5 सेंटीमीटर बा ताठारु कम बेगरे गति करथांती 5 सेंटीमीटर बा ताठू कम बेगरे गति करथांती से जो प्लेट गुड़िक अश्ममंडल निम्नांशरे अर्ध तरल शिला अच्छी ताको आमे माग्मा बोली कहूचे से गतिशील जेहेतु से तरल तेणु से गतिशील होईची गतिशील होइथिबारु अश्ममंडलीय पटलर गति संभव होईची ए माग्मा उपरे प्लेट गुड़िक रहिची तेणु जेहेतु माग्मा गतिशील तेणु से गुड़िक मध्य गतिशील होईची एहाकू प्लेट टेक्टोनिक्स बा पटल विवर्तन कहा जाए ए जो भू अभ्यंतर जो माग्मा रही गतिशील से को केमिति गति करे चक्राकार रे गति करते तेणु एटा होची आमे जानिले हमर पृथ्वीर भूमि रूप सबु बेले बदलुची कारण भू चलन जोगु बा अनवरत हमर भूपृष्ठ तले थिबा जो प्लेट रही बा शिलास्तर रही से अनवरत धीरे धीरे निरवच्छिन्न भावे तार गति करुछि तेणु आमे एठी पढ़िले कोन ना भूचलनर आमे अभ्यंतरीण शक्ति विषय रे पढ़िले आमे आ पर भागरे पढ़िबा कोन ना ए भूचलनर जो दायी बाह्य शक्ति संबंध रे पढ़िबा।